ஒரு பாத்திரம். He was a vessel chosen of God. అతడు దేవుని చేత ఏర్పరచుకొనబడిన సాధనమై ఉన్నాడు. நாமும் கூட தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் என்பதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We should also first of all know that we are a vessel chosen of the Lord. మనము కూడా దేవుడు ఏర్పరచుకొనిన పాత్రయే. அவன் ஒரு ரோம குடி உரிமையை பெற்றிருந்தவன் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that he was one who had the citizenship of Rome. అతడు రోమా పౌరసత్వం పొందినవాడని వాక్యంలో ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, ரோமர்களுக்கு அந்த நாட்கள்ல அநேக விசேஷித்த சலுகைகள் இருந்ததா இந்த வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. During those days the Romans were given certain special privileges. ఆ దినముల్లో రోమీలకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ధన్యతలు ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. அவர்களை ஒருவரும் கட்டக்கூடாது. No one was supposed to bind them. వారిని ఎవరు కూడా బంధించరాదు. ஒருவரும் அவர்களை அடிக்கக்கூடாது. No one was supposed to beat them. ఎవరు వారిని కొట్టరాదు. அவர்கள் சமுதாயத்திலே முதல் வரிசையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். They were kept in the first row in society. సమాజంలో వారే మొదటి తరహా మనుషులుగా ఉండిరి. நன்றாய் படித்தவர்களாக இருந்தார்கள். They were highly qualified. వారు బాగా విద్యాభ్యాసం చేసిన వారు. ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தார்கள். They were rich. వారు ధనవంతులు కూడా ఉన్నారు. அவர்கள் ரோம அரசாங்கம் அந்த நாட்களில் இருந்த உலகத்தில் பாதி உலகத்தை ஆட்சி செய்து வந்தது. The Roman government ruled over half of the world which was at present at that time. ఆనాడున్న ప్రపంచంలో రోమా సామ్రాజ్యమే సగం ఆక్రమించుకున్నది. இந்த பவுலை ஒரு சேனை தலைவன் கூட கட்டி விசாரிக்க முடியாத ஒரு பெரிய மனிதனாக இருந்தார். Even Saint Paul was a great man whom even the captain of the host could not bind or could not inquire. ఒక సైన్యాధిపతి కూడా పౌలుని బంధించలేనంతగా అతడు ఒక గొప్ప మనుషుడిగా ఉండెను. அவர்களை யாரும் கட்டி விசாரிக்கவே முடியாது. No one can bind them up and no one can conduct an inquiry. ఎవరు వారిని బంధించరాదు, ఎవరు వారిని విచారణలోనికి తీసుకొని రాకూడదు. ராஜாவோடு அவர்கள் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள். They were people who had close intimacy with the king. రాజుతో వారికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. அந்த நாட்களிலே ரோம அரசாங்கத்தின் நாட்களிலே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் ரோம அந்த பட்டணத்திலே தங்குவதற்கு அவர்களுக்கு அந்த குடி உரிமை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. Only such people were given the citizenship that they might stay or dwell in the city of Rome during those days. ఆ యొక్క దినముల్లో అటువంటి వారికి మాత్రమే రోమా పట్టణంలో ఉండుటకై పౌరసత్వపు హక్కు ఇవ్వబడి ఉన్నది. வேத வசனத்தை நாம் சரியாக இந்த இதற்கு முந்தின அதிகாரங்களை படிப்போமே ஆனால் பரிசுத்த பவுல் கடந்து சென்ற பல பாதைகளை குறித்து மிக அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. When we read the word of God and when we read the previous chapter, we find about the paths which Saint Paul went through. అంతకు ముందున్నటువంటి అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ పౌలు గారు వెళ్ళినటువంటి మార్గముల గురించి రాయబడి ఉన్నది. పరిశుద్ధ పౌల్ కట్టపట్టవనాக அவன் யூதர்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து விடப்பட்டான். Saint Paul was brought bound before the Jews. పౌలు గారు బంధింపబడిన వారే యూదుల ముందు కనబడుచున్నారు. పరిశుద్ధ పౌల్ அவர்களை பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியங்களை குறித்து நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் என்று முதலாவது அவர்களை வேண்டிக் கொண்டார். First of all, Saint Paul requested them saying, "Give me audience to the things which I speak unto you." నేను మీతో సంభాషించిన మాటలు వినుటకై చెవియొగ్గమని మొట్టమొదటగా పౌలు ప్రాధేయపడెను. పరిశుద్ధ పౌலை பொறுத்த வரையிலே உயர்ந்த அதிகாரிகள் எல்லாரும் அவரை நன்றாய் அறிந்திருந்தார்கள். All the high officials knew Saint Paul. ఉన్నతాధికారులందరూ పౌలును ఎరిగిన వారే. அவன் அவர்களுடைய முறைமையின்படி யூத அந்த சபையில் உள்ள பிரதான ஆசாரியரும் விசேஷமான மனுஷர்களும் அவனை நன்றாய் அறிந்திருந்தார்கள். The high priests and all the chief officials were quite acquainted with Saint Paul. ప్రధాన యాజకులు మరియు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు అందరికీ పౌలు గురించి బాగా తెలుసు. அவனை யூதர்களிடத்திலே கொண்டு போய் விட்டபோது
அவன் அவர்களிடத்திலே பேச ஆரம்பித்தான். When he was taken to the Jews, he began to speak to them. అతన్ని యూదుల యొద్దకు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు వారితో మాట్లాడటకు ప్రారంభించెను. அவன் எபிரேய பாஷையிலே பேசினான். He spoke in the Hebrew tongue. అతడు హెబ్రీ భాషలో మాట్లాడెను. எபிரேய பாஷை என்பது உலகத்துள்ள 5 விசேஷமான பாஷைகளில் ஒரு பாஷை. The Hebrew tongue is one of the 5 special languages of the world. ప్రపంచంలోని 5 ప్రాముఖ్యమైన భాషల్లో హెబ్రీ భాష ఒకటి. இந்தியாவிலே தமிழும் சமஸ்கிருதமும் மிகவும் விசேஷமான பாஷைகள். Tamil and Sanskrit are very prominent in India. భారతదేశంలో తమిళము మరియు సంస్కృతము ప్రాముఖ్యమైన భాషలు. எபிரேய பாஷையும் ஒரு விசேஷமான ஒரு பாஷை. The Hebrew tongue was a very special language. హెబ్రీ భాష విశిష్టమైన భాష. கிரேக்கு பாஷை, லத்தீன் பாஷை, இந்த பாஷைகளும் மிகவும் விசேஷமான பாஷைகள். Greek and Latin languages also were important. అలాగే గ్రీకు లాటిన్ భాషలు కూడా ప్రాముఖ్యమైనవే. தமிழ், சமஸ்கிருதம், எபிரேயம், ஹீப்ரூஸ், லத்தீன், இந்த பாஷைகள் உலகத்து பாஷைகள் மிகவும் விசேஷமான பாஷைகள், இலக்கணங்கள் உள்ள பாஷைகள். Tamil and Sanskrit and Hebrew and Greek and Latin are special languages in the world. These languages have grammar. తమిళము మరియు సంస్కృతము, హెబ్రీ, గ్రీకు, లాటిన్ భాషల్లో ప్రాముఖ్యమైన భాషలై ఉన్నవి. யூதர்கள் அந்த எபிரேய பாஷைக்கு மிகவும் விசேஷமான ஒரு கனத்தை கொடுப்பார்கள். Jews specially honored the Hebrew tongue. యూదులు హెబ్రీ భాషను గౌరవిస్తారు. இவன் எபிரேய பாஷையில் பேசின உடனே இவனுக்கு விரோதமா எழும்பினவர்கள் எல்லாரும் அமைதலாயிருந்தார்கள். When he spoke in the Hebrew tongue, all people who rose up against him kept quiet. అతను హెబ్రీ భాషలో మాట్లాడటం ప్రారంభించగానే అతనికి విరోధంగా లేచిన వారందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండిరి. அவன் சொன்னான், நான் யூதன், சிசிலியா நாட்டில் உள்ள தர்சு பட்டணத்தை சேர்ந்தவன் என்று சொன்னான். He said, I am a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia. నేను కిలికియాలోని తార్సులో పుట్టిన యూదుడను అని అతడు చెప్పెను. அது மட்டுமல்ல, நான் கமாலியேலின் பாதத்திலே இந்த பட்டணத்திலே நான் படித்து வளர்ந்தவன் என்று சொன்னான். He also said, I was brought up in this city at the feet of Gamaliel. ఈ పట్టణంలో గమలీయేలు పాదముల యొద్ద శిక్షితుడనైతిని అని చెప్పెను. அந்த நாட்களிலே கமாலியேலின் கூட இருந்து படிக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த காலத்திலே இந்த இந்தியாவில ஒரு மிக ஏழையாக பிறந்த ஒரு மனிதன் அமெரிக்காவில போய் படிக்கிறதை போல மிகவும் விசேஷமான ஒரு படிப்பு. Now, learning at the feet of Gamaliel was like a person who was very poor in India going and having his studies in America. భారతదేశంలో ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించి అమెరికాలో చదువుకున్న వాడి వలె ఆ రోజుల్లో గమలీయేలు పాదముల యొద్ద పెరిగి చదువుకోవడం అంత విశిష్టమైనది. நான் முன்னோருடைய பாரம்பரியத்தின்படி திட்டமாக போதிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டவன் என்று சொன்னான். He says, I was taught according to the perfect manner of the law of the fathers. మన పితరుల ధర్మశాస్త్ర సంబంధమగు నిష్ఠయందు శిక్షితుడనైతిని అని చెప్పెను. அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தான். He began to speak about Christ little by little. అతను కొద్దిగా క్రీస్తు గురించి చెప్పుటకు ప్రారంభించెను. இந்த கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்திரீகளானாலும் புருஷர்களானாலும் அவர்களை கொண்டு வந்து ஆலோசனை சங்கத்துக்கு முன்பாக நிறுத்தி அடித்து சிறைச்சாலைகளிலே போட்டவன் என்று சொன்னான். Wherever they would see Christians or people speaking about Christ, whether they were men or women, those people would be bound and they would be brought to before the council. They would be smitten and scourged and then cast into prison. స్త్రీలైనను పురుషులైనను క్రీస్తు గురించే మాట్లాడే వారిని లేక క్రైస్తవులని అతను బంధించి తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క ఆలోచన సంఘం ఎదుట నిలబెట్ట అతని యొక్క అలవాటుగా ఉండెను. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இங்கே நிக்கிற எல்லாரும் நன்றாய் அறிந்த காரியங்கள் அவன் சொன்னான். He said that all people who are gathered here are quite aware of these things. ఈ యొక్క సంగతుల విషయమై మీరందరూ బాగా ఎరిగి ఉన్నారు అని అతడు చెప్పెను. இப்படியாக நான் பிரயாணப்பட்டு தமஸ்குவுக்கு சென்றபோது, And as I journeyed and came to Damascus, నేను ప్రయాణం చేయొచ్చు దమస్కునకు వచ్చినప్పుడు பரிசுத்தவான்களை கட்டும்படியாக தமஸ்குவுக்கு போனபோது வானத்திலிருந்து ஒரு பெரிய ஒளி என்மேல் பிரகாசித்தது என்று அவன் சொன்னான். He says, as I was proceeding to Damascus to bind up the saints there, suddenly there shone from heaven a great light round about me. పరిశుద్ధులను బంధించుటకై దమస్కునకు వెళ్ళినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి గొప్ప వెలుగు నా చుట్టూ ప్రకాశించెను. அதனால நான்
குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்தேன். அப்பொழுது சவுலே சவுலே என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று எபிரேய பாஷையிலே என்னோடு பேசுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் என்று சொன்னார். And he said, I fell off my horse onto the ground, and I heard a voice speaking to me in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? అప్పుడు నేను నా యొక్క గుర్రం నుంచి కింద పడితిని, సౌలా సౌలా నీవెందుకు నన్ను హింసించున్నావని నాతో ఒక స్వరము హెబ్రీ భాషలో పలుకుట వింటిని అని అతడు చెప్పెను. நான் அந்த சத்தத்தை பார்த்து, ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டேன். When I heard that voice, I answered, Who art thou, Lord? ఆ స్వరం విన్నప్పుడు ప్రభువా నీవెవడు అని నేను అడిగిని. அதற்கு அவர், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்னார். He said, I am Jesus whom thou persecutest. నేను నీవు హింసించున్న యేసును అని నాతో చెప్పెను. நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் நான் இனி உனக்கு காண்பிக்கிறவைகள் எல்லாவற்றையும் குறித்து நீ இந்த உலகத்துக்கு சாட்சியாக உன்னை அனுப்புகிறேன் என்று அவர் சொன்னார் என்று சொன்னார். He said, I am sending you as a witness to the world, that you might be able to witness to others all that I have spoken to you, on all that I have shown to you, and all what you have seen. నీవు చూచిన వాటిని విన్న వాటిని ఇవన్నిటిని కూడా సర్వలోకమునకు సాక్ష్యముగా బయలుపరచమని నాతో చెప్పెను. యూదர்கள் அவனை நெருக்கின போது அங்கு இருந்ததான சேனாதிபதி அவனை பிடித்து அவனை தப்புவித்தான். When the Jews came to take hold of him, the chief captain came and rescued him. యూదులు అతన్ని చంపుటకు సమీపించగా సైన్యాధిపతి అతన్ని తప్పించెను. அவனை சவுக்கால் அடித்து விசாரிக்கலாம் என்று சொல்லி அவனை கட்டும்படி சொன்னான். He asked him to be bound, saying that he should be examined by scourging. అతని కొరడాలతో కొట్టి విమర్శింపవలని చెప్పెను. அடித்து அவனை கட்டும்போது அவன் ரோமரும் நியாயம் விசாரிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுமான என்னை நீங்கள் கட்டலாமா என்று சொல்லி அவன் கேட்டான். And as they bound him with thongs, Paul said, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman and uncontemned? ఈ విధముగా వారులతో బంధించుండగా శిక్ష విధింపకే రోమీయుడైన మనుషుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారం ఉన్నదా అని పౌలు అడిగెను. உடனே அவனை கட்டின அருகிலே நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதி சேனாதிபதி இடத்திலே இதை குறித்து நீ ஜாக்கிரதையாயிரும், இந்த மனுஷன் ரோமன் என்று சொன்னார். When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest, for this man is a Roman. శతాధిపతి ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి యొద్దకు వచ్చి నీవేం చేయబోచున్నావు, ఈ మనుషుడు రోమీయుడు సుమా అని చెప్పెను. உடனே சேனாதிபதி பவுலிடத்திலே வந்து நீ ரோமனா என்று கேட்டான். Then the chief captain came and asked Paul, Are you a Roman? Tell me. అప్పుడు సహస్రాధిపతి పౌలు యొద్దకు వచ్చి నీవు రోమీయుడివా, నాతో చెప్పుము అనెను. அதற்கு பவுல், நான் ரோமன் தான் என்று சொன்னான். And Paul said, Yea, I am a Roman. అందుకు పౌలు గారు అవునని చెప్పెను. அப்பொழுது அந்த சேனாதிபதி மிகுந்த திரவியத்தினாலே நான் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றேன் என்று சொன்னான். And the chief captain told Paul, With a great sum obtained I this freedom. నేను బహుద్రవ్యం ఇచ్చి పౌరసత్వం సంపాదించుకున్నానని ఆ సహస్రాధిపతి చెప్పెను. அவன் சொன்னது, பெரிய லஞ்சத்தொகையை கொடுத்து இந்த உத்தியோகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன், உன்னை அடிக்கிற இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்கு வந்தேன் என்று சொன்னான். He said, I paid a huge sum of money as a bribe, and I came to this position of examining you by scourging. బహుద్రవ్యం ఇచ్చి నిన్ను విమర్శించుటకు నిన్ను కొట్టుటకు ఇక ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను అని అతడు చెప్పెను. அதற்கு சவுலோ, நானோ இயேசுவுக்காக அடி வாங்கும்படியாக இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்கு உரியவனாக பிறந்தேன் என்று சொன்னான். But Paul said, I was born unto this privilege, that I might receive beatings for the sake of Jesus. నేనైతే యేసు ప్రభు కొరకు దెబ్బలు తినుటకే ఈ యొక్క ధన్యతను ప్రాప్తించుకున్నానని పౌలు గారు చెప్పిరి. அவன் பவுலை கட்டினதற்காக அவன் பயப்பட்டான். He was afraid because he had bound Paul. పౌలును బంధించినందుకు అతడు బహుగా భయపడెను. பிரியமானவளே, பவுலை கொண்டு போய் யூதர்களுக்கு முன்பாக, அந்த பிரதான ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக, ஆலோசனை சங்கத்துக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள். And they took Paul and presented him before the council and before the high priest. పౌలును తీసుకుని వెళ్లి ప్రధాన యాజకుల ఎదుటను మహాసభ ఎదుటను నిలబెట్టెను. அந்த நாட்களிலே அனனியா என்பவன் அவன் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தான். Ananias was the high priest at that time. ఆ దినముల్లో అననీయ ప్రధాన యాజకుడై ఉండెను. அப்பொழுது அவன் பரிசுத்த பவுல் எல்லாரையும் பார்த்து, நான் தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னான். And Saint Paul, looking at everyone, said, I have lived in all good conscience before God until this day. పౌలు మహాసభ వారిని తేరి చూచి నేటి వరకు నేను మంచి మనస్సాక్షి కలవాడినై ఉన్నానని చెప్పెను. நாம் ஒரு మనసాட்சியை குறித்து வேத பாடத்திலே படித்துக் கொண்டு வந்தோம். We have been learning in our Bible study about the conscience. మన యొక్క బైబిల్ అభ్యాసంలో మనస్సాక్షి గురించి నేర్చుకుంటున్నాము. பிரியமானவர்களே, எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவனாக இருக்கிறேன் என்று அவன் சொன்னான். Beloved ones, he says, I
have lived in all good conscience before God until this day. నేను కేవలం మంచి మనస్సాక్షి గలవాడిని, దేవుని ఎదుట జీవించున్నాను అని చెప్పాను. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, Reading Hebrews chapter 9 verse 9. హెబ్రీలకు 9వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో மனசாட்சிக்கு ஒரு பூரணம் உண்டு என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that the conscience has a perfection. మనస్సాక్షికి ఒక సంపూర్ణత ఉన్నదని చూస్తున్నాము. இப்பொழுது நாம் பாடத்துக்கு கடந்து வருகிறோம். எல்லாரும் கவனமாய் இந்த காரியத்தை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். We are now coming to the point, and therefore all of you should pay careful attention. ఇప్పుడు మన యొక్క పాఠంలోకి వచ్చున్నాము, అందరూ శ్రద్ధగా ఆలకించండి. பிள்ளைகள் எல்லாரும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய நோட் புத்தகத்திலே நீங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும். அங்கங்கு பேசிக் கொண்டிருக்க கூடாது. Even children should write down in your notebooks. You should not keep speaking to each other. పిల్లలందరూ ఎవరితో మాట్లాడకూడదు, మీకు పుస్తకములో ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకోండి. மனசாட்சிக்கு ஒரு பூர்ணம் உண்டாயிருக்கிறது. The conscience has a perfection. మనస్సాక్షికి ఒక సంపూర్ణ సిద్ధి కలదు. படிங்க. அந்த கூடாரம் இக்காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பனையாயிருக்கிறது. அதற்கேற்றபடியே செலுத்தப்பட்டு வருகிற காணிக்கைகளும் பலிகளும் ஆராதனை செய்கிறவனுடைய மனசாட்சியை பூர்ணப்படுத்த கூடாதவைகளாம். பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்து மனசாட்சிக்கு ஒரு பூர்ணம் இருக்கிறது என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. From this we understand that it is written in the word of God that the conscience has something called a perfection. మనస్సాక్షికి ఒక సంపూర్ణ సిద్ధి ఉన్నట్లుగా వాక్యంలో చదువుచున్నాము. அந்த நாட்களிலே செலுத்தப்பட்ட ஆராதனைகள் பலிகள் ஒன்றும் அந்த ஆராதனை செலுத்துகிறவனுடைய ஜனங்களுடைய மனசாட்சியை பூர்ணப்படுத்தவில்லை என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that the sacrifices and the worship of those days could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. ఆ దినముల్లో అర్పణలు బలులు అర్పింపబడినవన్నీ కూడా మనసాక్షికి సంపూర్ణ స్థితి కలగజేయలేదని చూస్తున్నాము. ఎబ్రేయర్ 9வது அதிகாரம் அதே அதிகாரம் 14வது వచనத்தை நாம் படிக்கும்போது, Reading Hebrews chapter 9 and verse 14. హెబ్రీలకు 9వ అధ్యాయం 14వ వాక్యములో, நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம். இந்த மனசாட்சியை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் செத்த கிரியைகளற நிச்சயமாய் சுத்திகரிக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that the blood of Christ will certainly purge this conscience from dead works. ఇక మనసాక్షిని యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియల నుండి విడిపించును, శుద్ధి చేయునని చూస్తున్నాము. இன்றைக்கு உங்களோட மனசாட்சியானது உங்களுக்கு விரோதமாக வாதித்துக் கொண்டிருக்குமே, ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ இரத்தத்தினால அதை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்கி பூர்ணத்துக்கு கொண்டு வரும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு எச்சரிக்கிறார். If your conscience is pricking you today, the Lord is now warning you that you should cleanse and wash your conscience with the blood of Jesus Christ and take it onward to perfection. ఈనాడు మీకు మనస్సాక్షి మీ మీద నేరారోపణ చేయించినట్లయితే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము కడిగి శుద్ధి చేసి సంపూర్ణతకు నడిపించును గాక. நம்முடைய மனசாட்சியை கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்வோமாக. Let us wash and cleanse our conscience. మన యొక్క మనస్సాక్షిని కడిగి శుద్ధి చేసుకుందాం. பாவம் இருக்கும் அளவு மனசாட்சியானது குத்திக்கொண்டே இருக்கும், அதை கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்வோமாக. As long as sin abides in us, our conscience will keep on pricking, and so let us cleanse and wash ourselves. పాపం ఉన్నంత వరకు మనకు మనస్సాక్షి గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం కడిగి శుద్ధి చేసుకొనవలెను. கீழ்ப்படியாம இருக்கும் அளவு மனசாட்சியானது குத்திக்கொண்டே இருக்கும், அதை கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்வோமாக. As long as disobedience is found in us, our conscience will keep pricking us, and so let us cleanse and wash ourselves. అవిధేయత మనలో ఉన్నంత వరకు మన యొక్క మనస్సాక్షి గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం దాన్ని కడిగి శుద్ధి చేసుకోవలెను. 10வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, Reading Hebrews chapter 10 and verse 22. హెబ్రీలకు 10వ అధ్యాయం 22వ వాక్యములో, துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூர்ண நிச்சயத்தோடும் சேர கடவோம். பிரியமானவர்களே, இங்கு இன்னொரு மனசாட்சியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written about another kind of conscience. ప్రియులారా, ఇచ్చట మరొక మనస్సాక్షి గురించి చూస్తున్నాము. துர்மனசாட்சி, Evil conscience. உங்களுடைய மனசாட்சி எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? How is your conscience? మనస్సాక్షి ఎలా ఉన్నది? உங்களுடைய மனசாட்சி எப்படிப்பட்டவையா இருக்கிறது? What kind of conscience is your conscience? మీ యొక్క మనస్సాక్షి ఎలా ఉన్నది? தெளிக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் உன்னுடைய துர்மனசாட்சி நீங்க
உன்னை சுத்திகரிக்கும் என்று ஆண்டோட வசனம் சொல்லுகிறது. The word of God says that the blood of Jesus which is sprinkled will take away an evil conscience and it will purify you. మనసాక్షికి కల్మషం తోచకున్నట్లు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ప్రోక్షింపబడవలని చూస్తున్నాము. துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுடையவர்களாகவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having a heart sprinkled from an evil conscience. మనసాక్షికి కల్మషం తోచకున్నట్లు మన హృదయములు ప్రోక్షింపబడిన వారమై మన కృపాసన యొద్దకు రావాలని చెప్పి చూస్తున్నాము. பிலேயாம், கேயாசி, யூதாஸ் இப்படி இவர்கள் எல்லாரும் பண ஆசையினாலே இந்த மனசாட்சியை இழந்து போனார்கள். Balaam, Gehazi and Judas, all these people lost this conscience because of their love of money. బిలాము, గేహజీ, యూదా వీరందరూ కూడా ధనాపేక్ష వల్ల మంచి మనసాక్షి పోగొట్టుకున్నారు. லோத்து லௌகியத்தினால இந்த சுத்த மனசாட்சியை இழந்து போனான். Lot lost this pure conscience because of worldliness. లోతు లౌకికమును బట్టి మంచి మనసాక్షిని పోగొట్టుకొనెను. ஏசு ஆகார திரட்சியினாலும் பழைய பகையினாலும் இந்த நல்ல மனசாட்சியை அவன் இழந்து விட்டான். Esau lost his good conscience because of abundance of food and old hatred. ఏసావు ఆహార సమృద్ధి వల్లను ఎడతగని పగ ఉంచుకొంట వల్లను మంచి మనసాక్షిని పోగొట్టుకొనెను. சிம்சோன் மாம்சிகத்துக்கு இடம் கொடுத்தபடியினால இந்த சுத்த மனசாட்சியை அவன் இழந்து விட்டான். Samson gave room to carnality and therefore he lost his good conscience. సంసోను శారీరత్వమునకు చోటిచ్చినందున మంచి మనసాక్షి కోల్పోయెను. காயின், சவுல் ராஜா இவர்கள் ஆவிக்குரிய பொறாமையினால அவர்கள் இந்த சுத்த மனசாட்சியை இழந்து போனார்கள். Saul and Cain lost his good conscience because of their spiritual envy. కయీను, సౌలు రాజు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అసూయను బట్టి మంచి మనసాక్షి పోగొట్టుకున్నారు. இந்த வேத புத்தகத்தை எப்படியாய் நாம் படித்து பார்ப்போமே ஆனால் எத்தனையோ மனுஷர்கள் எத்தனையோ காரணங்களினால் இந்த சுத்த மனசாட்சியை இழந்து போனார்கள். When we read the word of God, we find many people losing this pure conscience because of many things. పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివినట్లయితే అనేక మంది పలు విధములుగా మంచి మనసాక్షి పోగొట్టుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాము. பிரியமானவளே, இன்றைக்கு எத்தனை பேர் சுத்த மனசாட்சியை இழந்தவர்களாக இங்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Beloved ones, how many of you are seated here today having lost your pure conscience? ప్రియులారా, మీలో ఎంతమంది మంచి మనసాక్షి కోల్పోయిన వారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు? நம்முடைய மனசாட்சியை புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. Let us renew our conscience. మన యొక్క మనసాక్షి నూతనపరచుకుందాం. ஆண்டவரிடத்திலே வந்து, ஆண்டவரே கல்வாரி இரத்தத்தை எனக்கு தாரும் என்று நீங்க விசுவாசத்தோடு கேட்டு அந்த இரத்தத்தை எடுத்து உங்கள் மேலே தெளித்துக் கொண்டு உங்களுடைய மனசாட்சியை நீங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். Come to the Lord and say, Lord, give me your blood, and take that blood of Calvary, sprinkle it on yourself and cleanse your conscience. ప్రభు యొద్దకు రండి, కల్వరి రక్తం నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని చెప్పి అడిగి తీసుకుని మీ మీద ప్రోక్షింపబడిన ఆ యొక్క రక్తం చేత మీకు మనసాక్షి స్థితి చేసుకోండి. మనసాட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இரத்தமுடையவர்களாகவும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுடையவர்களாகவும் தைரியமாய் அதிக நிச்சயத்தோடு சேர கடவோம் என்று நாம் படித்தோம். We read, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having a heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. మనసాక్షి కల్మషం తోచకున్నట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గలవారమై ఉదకముతో స్నానం చేసి శరీరములు గలవారమై ధైర్యముగా కృపాసన యొద్దకు వచ్చెదము. உன்னுடைய மனசாட்சி அது ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினால அது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Your conscience should be cleansed by the blood of the Lord. నీ యొక్క మనసాక్షి ప్రభు యొక్క రక్తముతో కడగబడవలెను. உன்னுடைய சரீரம் சுத்த ஜலத்தால ஆண்டவருடைய திவ்ய வசனத்தினால கழுவப்பட வேண்டும். Your body should be washed with pure water with the divine word of God. నీ యొక్క శరీరం నిర్మలమైన ఉదకముతో అనగా పవిత్రమైన దేవుని వాక్యములతో స్నానం చేయబడవలెను. அதற்கு பிறகு அதிக நிச்சயம், ஒரு விசுவாசத்தின் நிச்சயம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. After that we need an assurance of faith, a full assurance of faith. అటు తదుపరి విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణమైన నిశ్చయత అవసరమైనది. ஆண்டவர் என்னை கழுவினார். The Lord has washed me. దేవుడు నన్ను కడిగెను. என்னை மன்னித்தார். He has forgiven me. ఆయనను క్షమించెను. என்னை சுத்திகரித்தார். He has cleansed me. ఆయనను శుద్ధి చేసెను. என்னை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். He has made me holy. ఆయనను పరిశుద్ధపరచెను. தம்மோடு கூட என்னை வைத்துக் கொண்டார். He has kept me along with him. తనతో పాటు నన్ను ఉంచుకున్నారు. இந்த விசுவாசத்தின் நிச்சயம் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். We should have this assurance of faith. విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణ నిశ్చయత ఉండవలెను. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தைரியமாய் சேர கடவோம் என்று The சொல்லுகிறார். Lord says, let us draw near boldly. ధైర్యముగా సన్నిధికి చేరెదము. ஆபிரகாம் தன்னுடைய மனசாட்சியை சுத்திகரித்துக் கொண்டார்.
Abraham purified his conscience. అబ్రహాము తన యొక్క మనసాక్షిని శుద్ధి చేసుకొనెను. ஆபேல் தன்னுடைய மனசாட்சியை சுத்திகரித்துக் கொண்டார். Abel purified his conscience. హేబెలు తన యొక్క మనసాక్షిని శుద్ధి చేసుకొనెను. ஈசாக்கு, யாக்கோபு, யோசேப் இவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய மனசாட்சியை சுத்திகரித்துக் கொண்டார்கள். Isaac, Jacob and Joseph, all these purified their conscience. ఇస్సాకు, యాకోబు, యోసేపు వీరందరూ కూడా తమ మనసాక్షిని శుద్ధి చేసుకున్నారు. அவர்கள் எல்லாரும் தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் அறிக்கையிட்டு சுத்த மனசாட்சியோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். All of them have made a confession in the presence of the Lord and now stand with a pure conscience. వారు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోలు చేసి ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మంచి మనసాక్షితో నిలబడి ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, அந்த பவுலை கட்டி அவர்கள் அந்த நாட்களில் இருந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய அனனியாவிடத்திலே அந்த ஆலோசனை சங்கத்தாரிடத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள். They bound Paul and brought him to the council and to Ananias, who was the high priest then. ఇప్పుడు పౌలును బంధించి ప్రధాన యాజకుడికి అననీయ ఎద్దుకును మహాసభ ఎదుటను ఆయన నిలబెట్టారు. அவர்களுக்கு முன்பாக பவுல் நின்று கொண்டு நாம் ஆண்ட தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா விஷயங்களிலும் சுத்த மனசாட்சி உடையவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். Standing before them, Paul was able to say, I have lived in all good conscience before God until this day. వారందరి ఎదుట నిలవబడి కేవలము మంచి మనస్సాక్షి గలవాడినై దేవుని ఎదుట నడుచుకొనుచున్నాను అని పౌలు గారు చెప్పారు. தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா விஷயங்கள், இந்த எல்லா விஷயம் என்பது பரிசுத்தத்தில, நீதியில, கீழ்ப்படிதல்ல, தாழ்மையில, விசுவாசத்தில, அன்பில, எல்லாவற்றிலும் நான் சுத்த மனசாட்சி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று அவன் சொன்னான். When he says, I lived in all good conscience before God until this day, the word all includes righteousness and holiness and patience and humility and goodness and kindness and all other divine traits. అన్ని విషయముల్లో అనగా పరిశుద్ధత, నీతి, వినయము, విధేయత, ప్రేమ, విశ్వాసము అన్ని విషయముల్లోనూ అని చెప్తున్నాడు. அப்பொழுது அங்கே நின்று கொண்டிருந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய அனனியா இவனுடைய வாயிலே அடியுங்கள் என்று சத்தமிட்டான். And Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. అందుకు ప్రధాన యాజకుడు అననీయ ఇతని నోటి మీద కొట్టుడని దగ్గర నిలిచిన వారితో చెప్పెను. அப்பொழுது பவுல் அவனை பார்த்து, வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட சுவரே, குற்றம் விசாரியாமல் இருக்கிறதான என்னை நீ நியாயம் விசாரிக்கும்படியாக வந்திருந்து குற்றம் விசாரிக்காமல் இருக்கிற என்னை நீ அடிக்கலாமா என்று அவன் கேட்டான். And then God shall smite thee, thou whited wall, for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law, was what Paul told him. సున్నము కొట్టిన గోడ, నీవు ధర్మశాస్త్రం చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి ధర్మశాస్త్రం విరోధముగా నన్ను కొట్టుకు ఆజ్ఞాపించినావా అని పౌలు అతను అడిగెను. நியாயம் விசாரிக்கும்படியாக நீ உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் நீயோ என்னை நியாயம் விசாரிக்காமல் அடிக்கலாமா என்று அவன் கேட்டான். He asked him, saying, you are sitting down to judge me after the law, but can you command me to be smitten contrary to the law? నీవు ధర్మశాస్త్రం చొప్పున నన్ను విమర్శించడానికి ఇక్కడ కూర్చున్నావు, కానీ ధర్మశాస్త్రమునకు విరోధముగా నన్ను కొట్టుటకు నీవు ఆజ్ఞాపించినావా అని అడిగెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அனனியா என்று சொன்னால் தேவனால கொடுக்கப்பட்டவன் என்பது பொருள். Ananias means one who is given by the Lord. అననీయ అనగా దేవుని చేత ఇవ్వబడినవాడు అని అర్థము. பிரியமானவர்களே, சில வேளைகளில் நம்மோடு கூட இருக்கும்படியாக தேவனால் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இப்படி நம்மை செய்வார்கள். Sometimes people whom the Lord has given that they might be with us might treat us like this. ప్రియులారా, కొన్నిసార్లు మనతో ఉండుటకై దేవుని చేత ఇవ్వబడిన వారు ఈ విధముగా మన పట్ల వ్యవహరించుదురు. அவன் தேவனால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாயிருந்தான். He was a man given by the Lord. అతడు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన మనుషుడే. உங்களுடைய குடும்பங்களிலே உங்களுடைய புருஷன் தேவனால கொடுக்கப்பட்ட மனுஷனாயிருப்பார். In your family, your husband will be a man given by the Lord. మీకు కుటుంబంలో నీ యొక్క భర్త దేవుని చేత ఇవ్వబడిన వాడే. மனைவி தேவனால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாயிருக்கிறது. Your wife is a vessel given by the Lord. నీ యొక్క భార్య దేవుడిచ్చిన పాత్రయే. உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேவனால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரங்களாயிருக்கிறது. Your children are vessels given by the Lord. నీ యొక్క బిడ్డలు కూడా దేవుడిచ్చిన పాత్రలే. இந்த தேசத்து அரசாங்கம் தேவனால கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியமாயிருக்கிறது. The government of the land is also given by the Lord. ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా దేవుడిచ్చినదే. பரிசுத்த பவுல் அவனை பார்த்து வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட சுவரே என்று சொன்னான். Saint Paul addressed him as whited wall. సున్నం కొట్టిన గోడ అని పౌలు గారు అతను సంబోధించెను. தேவன் உம்மை அடிப்பார்.
the Lord smite thee. దేవుడు నిన్ను కొట్టును. வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட சுவர் என்று சொன்னால் அவனுடைய மாயமாலமான ஜீவியத்தை குறித்து அப்படி சொன்னார். Whited wall means he spoke so about his hypocritical life. సున్నం కొట్టిన గోడ అంటే అతని యొక్క వేషధారణ జీవితమును చూపుతున్నాడు. நன்றாய் இருக்கிறாய், நீ நியாய பிரமாணத்தை படித்திருக்கிறாய், நியாய பிரமாணத்தின்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறாய், நியாய பிரமாணத்தின்படி என்னை நியாயம் விசாரிக்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக என் நியாயம் நாம் எல்லா நீதியோடும் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற என்னை அடிக்கும்படி நீ சொல்லலாமா என்று அவன் கேட்டான். He says, you have been appointed to be seated in this place, and therefore you are sitting down to judge me after the law, and now even without inquiring after me, you are commanding me to be smitten contrary to the law, though I am righteous before God. Is it right for you to do so? He questioned. నీవు ధర్మశాస్త్రంలో ఆరితేరిన వాడవు, ధర్మశాస్త్రం బాగా ఎరిగినవాడు, ధర్మశాస్త్రం చొప్పున నాకు విమర్శించటకు ఇక్కడ కూర్చున్నావు, కానీ ధర్మశాస్త్రం విరుద్ధముగా నన్ను శిక్షించటకు నీవు చెప్పుచున్నావా? నేనైతే నీతి గలవాడిని నిలబడి ఉన్నాను అని పౌలు చెప్పెను. அது பெரிய திரளான கூட்டமாக ஜனங்கள் கூடி வந்திருந்தார்கள். People had gathered there in a large multitude. విస్తారమైన జన సమూహం అక్కడ సమకూడి ఉన్నారు. பவுல் நன்றாய் கவனித்த அந்த கூட்டத்தை பார்த்தபோது அந்த கூட்டத்திலே 2 கூட்டத்தார் விசேஷமாய் இருந்ததாக பார்த்தான். And when Saint Paul looked at the whole multitude carefully, he was able to find 2 groups of people there. ఆ జన సమూహమును పౌలు గారు పరిశీలించి చూసినప్పుడు వారిలో 2 భాగముల వారు ఉన్నట్లుగా చూచెను. ஒன்று பரிசேயர், இன்னொன்று சதுசேயர். One part were the Pharisees and the other the Sadducees. ఒక భాగము పరిసయ్యులు, మరొక భాగము సద్దూకయ్యులు. பரிசேயர் என்று சொன்னால் உயிர்த்தெழுதலும் தூதர்களும் தேவர்களும் உண்டு என்று சொல்லுகிறவர்கள். Pharisees are the group of people who believe in resurrection and God and the angels. పునరుద్ధానమును గురించియు దేవుని గురించియు దేవదూతలను గురించి నిరీక్షణ గలవారే. சதுசேயர் என்று சொன்னால் இவைகள் இல்லை என்று சாதிக்கிறவர்கள். Sadducees are a group of people who deny these things. సద్దూకయ్యులంటే ఇవన్నీ ఏమీ లేవని నిషేధించేవారు. பரிசுத்த பவுல் பார்த்தான், இவர்களோடு பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது, இந்த கூட்டத்தை இவர்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பி விட வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான். Now Saint Paul thought there is no use of speaking to these people about this. It is better to stir up these people, the whole crowd against them. ఇక వీళ్ళతో మాట్లాడి ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి వీళ్ళలోనే కొంతమంది రెచ్చగొట్టవాలని చెప్పి పౌలు తలంచెను. உடனே அவன் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து, சகோதரே, நான் பரிசேயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன் என்று அவன் சொன்னான். Immediately looking at the crowd, he said, men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. పౌలు చెప్తున్నాడు, సహోదరులారా, నేను పరిసయ్యుడును, పరిసయ్యుల సంతతి వాడును అని చెప్పెను. நான் ஒரு பரிசேயன், I am a Pharisee, నేను ఒక పరిసయ్యుడను, வேத பிரமாணத்தை அப்படியே விசுவாசிக்கிறவன், a one who believes the word of God as it is written. ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా విశ్వసించేవాడను, தேவதூதர்கள் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறவன், one who believes that the angels of God exist. దేవదూతలు ఉన్నారని విశ్వసించున్నాను, தேவனை நான் விசுவாசிக்கிறவன், I am the one who believes in God. దేవుణ్ణి విశ్వసించేవాడను, மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுவார்கள் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறவன். I am the one who believes that the dead shall rise again. మృతుల పునరుద్ధానం ఉన్నదని విశ్వసించేవాడను. இப்படி சொன்ன உடனேயே கூட்டம் 2ஆக பிரிந்து விட்டது. As soon as he said like this, the whole multitude was divided. ఇలాగ చెప్పిన వెంటనే జన సమూహము 2 చీలికలాయెను. அவன் சொன்னான், மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய நம்பிக்கைக்காகவே நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன், கட்டுண்டவனாக நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான். He says, being bound, I am called in question here of the hope and resurrection of the dead. మృతుల యొక్క పునరుద్ధానమును గురించి విమర్శింపబట్టుకై ఇప్పుడు బంధింపబడిన వాడుగా మీ ఎదుట నిలవబడి ఉన్నానని చెప్పెను. அப்படி ஆலோசனை சங்கத்தோடு சொன்ன உடனேயே ஆலோசனை சங்கமும் கூட உடைந்து விட்டது. When he spoke like this to the council also was divided into 2. మహాసభ వారితో ఇలాగ చెప్పగా ఆ యొక్క మహాసభ 2గా చీలిపోయెను. அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் சொன்னார்கள், இவனிடத்துல குற்றமே கிடையாது, இவன் சரியான மனுஷன், இவன் வேறொரு பாவமும் செய்யவில்லை, உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, ஏன் இவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். அவர்கள் உண்டென்று மற்றவர்கள் சாதித்தார்கள். Now when they spoke to each other, saying, we find no evil in this man, and he is saying about the resurrection. If there is a resurrection, why do the other people deny it? ఈ మనిషినందు మాకు ఏ దోషము కనబడలేదు, మృతుల పునరుద్ధానం ఉన్నది, మరి లేదని మీరు ఎందుకు వాదిస్తున్నారు అని చెప్పిరి. கூட்டம் 2ஆக பிரிந்து போயிற்று. The whole multitude was divided into 2. జన సమూహము 2గా చీలిపోయెను. இந்த இடத்திலே பவுல் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய காரியம் என்ன? What was the matter for which Paul was called to be inquired? పౌలుచిట విమర్శింపబడవలసిన విషయం ఏమిటి? மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்றவன் சாதித்தான்.
He spoke that there was the resurrection of the dead. మృతుల పునరుద్ధానము కలది అని అతడు చెప్పెను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் மரித்தார், அவர் உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார், நான் அவரை தரிசித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். He says the Lord Jesus Christ died and he was raised to life again, and I saw him in a vision. యేసు ప్రభువు మరణించెను, ఆయన ప్రాణంతో తిరిగి లేచెను, నేను దర్శనములో ఆయన చూచానని చెప్తున్నాడు. இதை யாரெல்லாம் விசுவாசித்தவர்களாக அந்த கூட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் பரிசுத்த பவுல் வாசமாக திரும்பி விட்டார்கள். All those of the multitude who believed this turned towards Paul. ఈ యొక్క జన సమూహములో ఈ మాటలు విశ్వసించిన వారందరూ పౌలు పక్షముగా చేరిరి. அருமையானவர்களே, எத்தனை பேர் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்பி வருவார்கள் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம். Beloved ones, how many of us believe that the dead shall be raised to life again? మృతుల యొక్క పునరుద్ధానం ఉన్నదని మనలో ఎంతమంది విశ్వసించున్నాము? இந்த நம்பிக்கைக்காகவே நான் இந்த ஆலோசனை சங்கத்தானுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். He says, I am standing before the council for the sake of this hope. ఈ యొక్క నిరీక్షణ నిమిత్తమే ఈ మహాసభ ఎదుట నిలిచి ఉన్నానని చెప్పాను. இது ஒரு நம்பிக்கை. This is a hope. ఇదొక నిరీక్షణ. பிரியமானவர்களே, நமக்கும் கூட ஒரே நம்பிக்கை தான் உண்டு. ஒரே நம்பிக்கை நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, we also have a single hope. It is only one hope which is laid before us. ప్రియులారా, మనకు ఏకైక నిరీక్షణ కలదు. ఈ ఒకే ఒక నిరీక్షణ మన ఎదుట కనబడుచున్నది. అనేక உயிர்த்தெழுதல்கள் உண்டு, ஆனால் நானோ முதலாவது வரிசையில நான் உயிர்ப்பிக்கப்படுவேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். அப்படி ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. There are many orders of resurrection, but we have a hope that we shall be raised up in the first order. పునరుద్ధానములో అనేక వరుసలున్నవి, నేనైతే పునరుద్ధానముక మొదటి వరుసలోనే తిరిగి లేచుదును. போவாஸ், ரூத் இவர்களுக்கு கூட இந்த நம்பிக்கை இருந்தது. Boaz and Ruth also had this hope. బోయజుకు రూతుకు కూడా ఈ నిరీక్షణ కలదు. ரூத் 3வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து நாம் படிப்போமே. ஆனால் Reading from the book of Ruth chapter 3 verse 13 onwards. రూతు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం చూస్తే, ராத்திரிக்கு தங்கியிரு, நாளைக்கு அவன் உன்னை சுதந்திர முறையாய் விவாகம் பண்ண சம்மதித்தால் நல்லது. அவன் விவாகம் பண்ணட்டும். அவன் உன்னை விவாகம் பண்ண மனதில்லாதிருந்தானேயாகில் நான் உன்னை சுதந்திர முறையாய் விவாகம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுகிறேன். விடியார்காலம் மட்டும் படுத்துக் கொண்டிரு என்றான். அவள் விடியற்காலம் மட்டும் அவன் பாதத்தண்டையில் படுத்திருந்து, களத்திலே ஒரு ஸ்திரீ வந்ததாக ஒருவருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டாம் என்று அவன் சொல்லியிருந்தபடியால் ஒருவர் முகம் ஒருவருக்கு தெரியாததற்கு முன்னே எழுந்திருந்தாள். அவன் அவளை நோக்கி, போதும் பிரியமானவளே, விடியற் காலம் மட்டும் என்பது கிருபையின் காலம் முடிகிற காலம் மட்டும் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. Until the morning speaks of the end of the grace period. ప్రియులారా, ఉదయం వరకు అనగా కృపాకాలం సమాప్తమగ వరకు అని అర్థము. விடியற் காலம் மட்டும் அவள் பாதத்தடியிலே படுத்திருந்தாள். And she lay at his feet until the morning. ఉదయం వరకు ఆమె అతని కాళ్ళ యొద్ద పండుకొని ఉండెను. அது அவனு ஒரு உயிர்த்தெழுதலை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக விசேஷமான கீழ்ப்படிதலை, அது தாழ்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது. This speaks of a very special obedience and humility which a person who believes in resurrection should have. పునరుద్ధానం విశ్వసించే వారికి ఉండవలసిన విధేయతను తగ్గింపును ఇది చూపుచున్నది. படுத்திருப்பது என்பது 100% இளைப்பாறுதலை அது வெளிப்படுத்துகிறது. Lying down speaks of 100% rest. పండుకొని ఉండుట అనగా 100% విశ్రాంతిని చూపుచున్నది. உறங்கிவிட்டால் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது, ஒரு இளைப்பாறுதலை அது வெளிப்படுத்துகிறது. Once we sleep, we do not know what happens. It speaks of perfect rest. పండుకొని నిద్రపోయినంటే ఏం జరిగిందో తెలియదు అనగా మంచి విశ్రాంతిని చూపుచున్నది. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Beloved ones, they are resting. ప్రియులారా, వారు విశ్రాంతి పొందుచున్నారు. விடியற்காலம் மட்டும் நீ படுத்திருந்து ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்குவதற்கு முன்பாக அந்த இருட்டோடே நீ எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். He says you have to keep lying down here until the morning and rise up before one could know another. ఉదయం వరకు పండుకొని ఒకనొకడు గుర్తించుపాటు వెలుగు రాకముందే అనగా చీకటితోనే లేవలెను. இதை நீ ஒருவருக்கு சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். And he says, do not make it known to anyone. ఈ సంగతి ఎవరికీ తెలియజేయకూడదు. இது இவர்களுடைய ரகசியமான ஒரு ஜீவியத்தை, தேவனோடு உள்ள ஒரு ஜீவியத்தை இது பேசுகிறது. This speaks of their life of secrecy, a life with God. ఇది వాళ్ళ యొక్క జీవితం యొక్క రహస్యమును అనగా దేవునితో ఉన్న జీవితమును చూపుచున్నది. இந்த முதலாம் உயிர்த்தெழுதலை குறித்த நம்பிக்கை யாருக்கு உண்டாயிருக்கும்? Who will have the hope concerning the first resurrection? మొదటి పునరుద్ధానం గురించి నిరీక్షణ ఎవరికి ఉంటుంది? எல்லாருக்கும் உண்டாயிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை அல்ல.
not a hope which everyone has. అందరికీ ఉండే సామాన్యమైన నిరీక్షణ కాదు. பிரியமானவர்களே, இயேசுவோடு கூட ஒரு தனிமையான ஒரு ஜீவியம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த முதலாம் உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கும். Only those who have a personal life along with Jesus will have this hope of resurrection. యేసు ప్రభుతో ఏకాంతంగా జీవించే వారికి మాత్రమే మొదటి పునరుద్ధానం యొక్క నిరీక్షణ ఉంటుంది. நீ விடியற்காலம் மட்டும் படுத்துரு, Lay down until the morning. ఉదయం వరకు పండుకొని ఉండుము. அவள் அப்படியே கீழ்ப்படிந்திருந்தாள். And she was obedient. ఆమె విధేయత చూపెను. பிறகு ஒருவர் முகம் ஒருவர் தெரியாதற்கு முன்னே எழுந்திருந்தாள். And she rose up before one could know another. ఒకరినొకడు గుర్తించే పాటు వెలుగు రాకముందే లేచెను. ராத்திரியிலே எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அந்த தேசத்திலே படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Many thousands and many lakhs of people would have been lying down that night in that land. ఆ రాత్రి ఆ ప్రదేశంలో ఎన్నో వేల లక్షల మంది పండుకొని ఉండవచ్చు. இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அவர்கள் படுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பாத்திரவான்களாக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஒருவர் முகம் மற்றவருக்கு தெரியாததற்கு முன்னாகவே அல்லது மரித்தவர்கள் மற்றவர்கள் எழும்புவதற்கு முன்னாகவே இவர்கள் முதலாம் வரிசையிலே உயிரோடு எழும்பி வந்து விடுகிறார்கள். Though many crores of people die in this world and are buried, those who live with the hope of resurrection and die with the hope of resurrection and are buried, they will rise up before one knows the face of another, or they will rise up before the rest of the people arise, and they will be partakers of the first order of resurrection. ఈ లోకంలో ఎన్నో కోట్ల మంది మరణించి పాతి పెట్టబడినా సరే పునరుద్ధానం యొక్క నిరీక్షణతో జీవించిన వారే పునరుద్ధానం యొక్క నిరీక్షణతో మరణించిన వారు ఒకరినొకరు గుర్తించపాటి సమయం రాకముందే దావీదుకు கூட இந்த முதலாம் உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய நம்பிக்கை இருந்தது. David also had the hope of first resurrection. మొదటి పునరుద్ధానం గురించి దావీదుకు నిరీక్షణ కలదు. 23வது சங்கீதம் 6வது வசனத்தை படிக்கும்போது நீடித்த நாட்களாக நான் அவரோடு கூட இருப்பேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். In Psalm 23 verse 6 he says, I will dwell in the house of the Lord forever. 23వ కీర్తన 6వ వాక్యంలో చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నివసించెదను అంటున్నాడు. கிருபையும் நன்மையும் என்னை தொடரும். Goodness and mercy shall follow me. కృపా క్షేమములే నా వెంట వచ్చును. நீடித்த நாட்களாக நான் அவரோடு கூட இருப்பேன். I will dwell with him forever or for length of days. చిరకాలము నేను ఆయనతో ఉందును. தானியேலுக்கு கூட உயிர்த்தெழுதலை குறித்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் அவனுடைய அந்த வரிசையை குறித்த காரியம் அவன் அறியாமல் இருந்தான். Daniel also had a hope concerning resurrection, but he did not know about his own order of resurrection. దానియేలు కూడా పునరుద్ధానం యొక్క నిరీక్షణ కలదు కానీ తన యొక్క వరస ఏమిటో అతనికి తెలియదు. தானியேல் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை படிக்கும்போது தானியேலாகிய நீயோவென்றால் நீ போகலாம். Daniel chapter 12 verse 13 says, But thou Daniel, go thou thy way. దానియేలు 12వ అధ్యాయం 13వ వాక్యములో నీ వంతులో నీవు నిలిచెదవు అని చెప్తున్నారు. உன்னுடைய வழியாக நீ போய் விடுவாயாக. Go thou thy way. నీ యొక్క మార్గంలో నీవు వెళ్ళుము. அவனுடைய வழி என்ன? What was his way? అతని మార్గం ఏమిటి? அவன் அறிந்திருந்த சத்தியங்கள், The truths which he had known. అతడు ఎరిగిన సత్యములే. நீ போய் இளைப்பாறிக் கொண்டிரு. Go and be at rest. నీవు వెళ్ళి విశ్రాంతి నందుము. நீ முடிவு பரியந்தம் இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன்னுடைய சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ எழுந்திருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொன்னார். The Lord told him, Till the end thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. నీవు అంతం వరకు నిలకడగా ఉండినెడలా విశ్రాంతి నొంది కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. நீ போய் இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன்னுடைய சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ எழுந்திருப்பாய். Thou shalt go thy way till the end be, and thou shalt rest and stand in thy lot at the end of thy days. నీవు విశ్రాంతి నొంది కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. படிங்க, அந்த வசனத்தை படிங்க. நீயோவென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு, நீ இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான். நாட்களின் முடிவிலே மற்றவருடைய சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ எழும்ப முடியாது. நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ எழுந்திருப்பாய் என்று சொன்னார். It is written, Thou shalt rest and stand in thy lot at the end of thy days, and not in another person's lot. కాలాంతమందు నీ వంతులో నీవు నిలిచెదవు, మరొకరి వంతులో నీవు నిలవవు. அவனுக்கு ஒரு சுதந்திர வீதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அது புதிய வானமாயிருந்தது. A lot was given him, and that was new heaven. అతనికి ఒక స్వాస్థ్య భాగం ఉన్నది, అదే క్రొత్త ఆకాశం. அவன் ஒரு பெரிய விசுவாச வீரன். He was a great warrior of faith.
గొప్ప విశ్వాస వీరుడతడు. அவனுக்கு ஆண்டவர் விசேஷமான தரிசனங்களை கொடுத்திருந்தார். The Lord had given him special visions. దేవుడు అతనికి ప్రత్యేకమైన దర్శనములు ఇచ్చారు. வருங்காரியங்கள் காலங்களை குறித்ததான அறிவு அவனுக்குள்ளே இருந்தது. He had in him a knowledge concerning times to come. రాబోయే కాలంలోకి వచ్చిన గ్రహింపు అతనికి ఉన్నది. ஒரு மகிமையான ஜீவியத்தையும் கூட அவன் செய்து கொண்டிருந்தான். He was also living a glorious life. అతడు ఒక మహిమగల జీవితం చేయుచుండెను. ஆனால் But కానీ அந்த முதலாம் ஏற்றல் அல்ல, அந்த முதல் வரிசையில அவன் இல்லாமல் அவனுக்கு பங்கு இல்லாமல் இருந்தது. he did not have a portion or a part in the first order of resurrection. పునరుద్ధానం యొక్క మొదటి వరుసలో అతనికి వంతు లేదు. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் Hebrews chapter 11. హెబ్రీలకు 11వ అధ్యాయం கடைசி 2 வசனங்களை படிப்போமா? Read the last 2 verses. ఆఖరి 2 వాక్యములు. இவர்கள் எல்லோரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள். இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள். All these having obtained a good report through faith received not the promise. వీరందరూ విశ్వాసం ద్వారా సాక్ష్యం పొందిన వారైనను వాగ్దాన ఫలము అనుభవింపలేదు. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, யோசேப்பு, தாவீது இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள். Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, all these having obtained a good report through faith yet received not the promise. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, దావీదు వీరందరూ కూడా విశ్వాసం ద్వారా మంచి సాక్ష్యం పొందిన వారైనను వాగ్దాన ఫలము అనుభవింపలేదు. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது என்ன? What was promised? వాగ్దానం ఏమిటి? ஒரு தங்க மாம்பழம். A golden mango. బంగారపు మామిడి పండు. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது என்ன? What has been promised? వాగ్దానం చేయబడింది ఏమిటి? புதிய எருசலேம், சீயோன், இதை உனக்கு நான் வைத்திருக்கிறேன், வாங்கிக் கொள்வாயாக. New Jerusalem and Zion, this is what I have kept for you, come and receive it. నూతన యెరూషలేము, సియోను నీ కోసం ఉంచియున్నాను, వాటిని తీసుకో. ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்ன? What does the Lord say? దేవుడు ఏమంటున్నారు? இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள். நான் இந்த தங்க மாம்பழத்தை வைத்திருக்கிறேன், நீங்கள் நல்லவர்கள் தான், நல்ல ஓட்டம் ஓட்டினீர்கள், உண்மையாய் பேசினீர்கள், பரிசுத்த ஜீவியம் செய்தீர்கள், விசுவாச ஜீவியம் செய்தீர்கள், நன்றாய் ஓடினீர்கள், ஆனாலும் கூட இந்த தங்க மாம்பழத்தை உனக்கு கொடுப்பதற்கு நீ தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டார். And these all having obtained a good report through faith received not the promise. The Lord looking at them says, it is good that you all did run well and you lived a holy life and you spoke the truth and you lived a righteous life and your race was good, but I have kept this golden mango and I cannot give it to you. మీరందరూ బాగానే పరిగెత్తి నీతిగా జీవించి యథార్థంగా ఉండిరి, అయినను కూడా విశ్వాసం ద్వారా మంచి సాక్ష్యమే పొందినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క వాగ్దాన ఫలం అనేటువంటి ఈ బంగారపు మామిడి పండు మీకోసం నేను ఉంచలేదు. அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை தேவன் நமக்காக முன்னதாக நியமித்தார். God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. మనము లేకుండా వారు సంపూర్ణులు కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దాన్ని ఉంచెను. நமக்காக முன்னதாக ஒரு காரியத்தை அவர் நியமித்திருக்கிறார். He has provided some better thing for us beforehand. మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దాన్ని ముందుగానే సిద్ధపరిచెను. அந்த காரியத்தை யார் அடைந்து கொள்ள முடியும்? Who can attain it? దాన్ని ఎవరు ప్రాప్తించుకొనగలరు? புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்காக ஒரு காரியத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். He has kept something meant for the New Testament saints. క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధుల కొరకే ప్రభువు నియమించి ఉంచారు. பிரியமானவர்களே, அந்த காரியத்தை அவர்களுக்கு அன்றி வேறு ஒருவருக்கும் கொடுக்கவே முடியாது. Beloved ones, that thing can be given only to them and not to anyone else. ప్రియులారా, దాన్ని వారికే తప్ప మరి ఎవ్వరికి ఇవ్వరాదు. நெகேமியா 12வது அதிகாரம் 31வது வசனத்தை படிக்கும்போது, Reading the book of Nehemiah chapter 12 and verse 31. నెహెమ్యా 12:31 వాక్యంలో, அப்படிப்பட்டவர்கள் குப்பை மேட்டு வாசல் வழியாக அவர்கள் நடந்து போனார்கள் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written, such people went through the dung gate. అటువంటి వారు పెంట గుమ్మము వైపుగా వెళ్ళి ఉన్నారు. படிங்க, அந்த வசனத்தை படிங்க. அப்பொழுது நான் யூதாவின் பிரபுக்களை அலங்கத்தின் மேல் ஏற பண்ணி துதி செய்து நடந்து போகும்படி 2 பெரிய கூட்டத்தாரை நிறுத்தினேன். அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் அலங்கத்தின் மேல் வலதுபுறமாக குப்பை மேட்டு வாசலுக்கு போனார்கள். பிரியமானவர்களே, துதிக்க வேண்டியவர்கள் அவர்கள் குப்பை மேட்டு வாசலுக்கு கடந்து போனார்கள். Those people who were supposed to praise God now went on toward the dung gate. స్తోత్ర గీతములు పాడవలసిన వారు పెంట గుమ్మము వైపుగా ప్రాకారం మీద నడిచిరి. எருசலேம் பட்டணம் அந்த நாட்கள்ல இருந்த 2 பெரிய பட்டணங்களில் ஒரு பட்டணம்.
Jerusalem was one of the two great cities of those days. ఆనాడున్న పట్టణముల్లో రెండు పట్టణములు పెద్దవి, దానిలో ஒன்று యెరూషలేము ఒకటి. பாபிலோன் பட்டணம், One was the city of Babylon. ఒకటి బబులోను. நேபுகாத்நேச்சரால கட்டப்பட்ட பாபிலோன் பட்டணம். The city of Babylon built up by King Nebuchadnezzar. నెబుకద్నెజరు నిర్మించిన బబులోను పట్టణము. இன்னொன்று எருசலேம் பட்டணம். The other was Jerusalem. రెండవది యెరూషలేము. அன்றைக்கு உலகத்தில் இருந்த பெரிய பட்டணங்கள் இந்த பட்டணங்கள் தான். These two were the great cities of the then world. ఆనాడు ప్రపంచంలో ఉన్న రెండు గొప్ప పట్టణములు ఇవే. இந்த எருசலேம் பட்டணத்தார் எல்லாரும் எல்லா குப்பைகளையும் அழுக்கையும் எல்லாவற்றையும் துடைத்து போடுகிற ஒரு இடம் இருந்தது. அதுதான் குப்பை மேட்டு வாசல். There was a place where the people of Jerusalem cast off all their filth and all their dung, and that was called the dung gate. యెరూషలేములో ఉన్న చెత్త చెదారము అంతా ఒక పెంట కుప్పగా వేయుదురు, అదే పెంట గుమ్మము. என்ன வாசல் அதை படி, அந்த வார்த்தையை மட்டும் படிங்க. அவர் எந்த வழியாய் போனார்கள்? குப்பை மேட்டு வாசலுக்கு போனார்கள். குப்பை அல்ல, குப்பை மேடு. It is not dung. According to the Tamil version, it's a dung hill. పెంట గుమ్మము కాదు, పెంట కుప్ప ఉన్న గుమ్మము. வேதத்தை படிக்கும் போது எந்த விதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் கூட நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். When we read the word of God, we should clearly understand in what context, how it is written. దేవుని వాక్యం చదువుచుండగా వాక్యం ఏ విధముగా వ్రాయబడినదో చూడవలెను. அந்த இடத்தை சுத்தம் பண்ணுவதற்கு ஒருவரும் கிடையாது. There was no one to clean up that place. ఆ యొక్క స్థలమును శుభ్రం చేయటికి ఎవరూ లేరు. ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுடைய வீடுகளில் உள்ள, தெருக்களில் உள்ள, ரோடுகளில் உள்ள குப்பைகள் எல்லாம் பெருக்கி அந்த இடத்திலே கொண்டு கொட்டி விடுவார்கள். Every day they will sweep off all the dirt and all the filth and rubbish in their houses and in their streets, and they would throw it at the dung hill. ప్రతిరోజు ఇంట్లోనూ వీధిలోనూ చెత్త చెదారం అంతా కూడా పెంట కుప్పలోనే వేస్తారు. இந்த தாம்பரம் பகுதியில 100 வருஷம் ஒரு இடத்தை சுத்தம் செய்யாமல் இந்த தாம்பரம் பட்டணத்தில் உள்ள குப்பைகள் எல்லாம் அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து போய் கொட்டுவார்களே. ஆனால் அது எப்படி இருக்கும்? அப்படியானால் எருசலேம் எவ்வளவு பெரிய பட்டணம் அருமையானவர்களே, கொண்டு கொட்டி கொட்டி அது குப்பை மேடாக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் வழியாக இவர்கள் கடந்து போகிறார்கள். Now, if one particular place in the Tambram area is used as a place for collecting all the dung and the filth, and if all the people throw their dung and all their rubbish there, and it is continuing like that for 100 years, how filthy that place would be. If so, you could imagine Jerusalem was such a great city, and if people were casting all their dung and their filth and rubbish into that place, how dirty and filthy that place would have been. And it was through that place that these people who were supposed to praise God were passing through. తాంబరం ప్రాంతంలో 100 సంవత్సరాల పాటు పెంట కుప్ప వేసినట్లయితే అది ఏ విధముగా ఉంటుందో అలాగే ఈ మహాపట్నము యెరూషలేం పట్టణంలో కూడా పెంట కుప్ప వేసి వేసి అది పెద్ద పెంట కుప్పగా మారింది. స్తోత్ర గీతాలు పాడేవారు దాని వైపుగా వెళుచున్నారు. நெகேமியா 12வது அதிகாரம் 37வது வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது அவர்கள் படிகளின் மேல் ஏறி தாவீதின் வீட்டுக்கு மேலாக அவர்கள் போனார்கள். In verse 37 of Nehemiah chapter 12, it is said that they went up by the stairs of the city of David to the house of David. 12వ అధ్యాయం 35వ వాక్యంలో దావీదు యొక్క ఇంటికి వారు మెట్ల మీదగా ఎక్కినట్లుగా చూస్తున్నాం. அந்த அரண்மனைக்கு மேலாக அவர்கள் படிகளிலே ஏறி போனார்கள். They went above the palace, going up the stairs. అంతఃపురము పైగా మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళారు. Went up, அவர்கள் மேலாக ஏறி போகிறார்கள். They went up the stairs. వారు పైకి ఎక్కి వెళ్ళిరి. 1 ராஜாக்கள் 6வது அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும் போது Reading 1 Kings chapter 6. మొదటి రాజులు 6వ అధ్యాయం 8வது வசனத்தை படிக்கும் போது அவர்கள் சுழற்படிகளிலே ஏறி போவார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In verse 8 it is written that they went up with winding stairs. వారు మెట్ల చట్రము మీద ఎక్కి వెళ్ళుదురట. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை, இந்த மேலான உயர்த்தெழுதலுக்கு பங்கு உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் அவர்கள் சுழற்படிகளிலே ஏறி போனார்கள். Beloved ones, those who desire to be partakers of this better resurrection went through winding stairs. శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానమునకు వారసులుగా ఉండవలసిన వారు మెట్ల చట్రం మీద ఎక్కి వెళ్ళవలెను. தலைகளெல்லாம் சுற்றும். The head will start reeling. అప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతాయి. கால்கள் எல்லாம் நடுங்கும். The legs will start trembling. కాళ్ళు వణుకును. வேர்வையானது கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். And you will be heavily sweating. చెమట పడుతూ ఉంటుంది. அவர்கள் அந்த சுழற்படிகளே அவர்கள் சுற்றி சுற்றி அவர்கள் ஏறி அவர்கள் தாவீதின் கோட்டைக்கு மேலாக, அரண்மனைக்கு மேலாக
அவர்கள் கடந்து போனார்கள். Now they were kept going up the winding stairs. They went round and round and finally started walking over the palace of King David. మెట్ల చట్రము మీదుగా చుట్టూ తిరిగి ఎక్కుచూ వెళ్ళుచు దావీదు నగరుకు వెళ్ళారు. இந்த தலை சுற்றுகிறது அவர்களுக்கே அங்கே வேற ஒருவருக்கும் தெரியாது. It's only they who would be able to feel that experience of their head reeling, and others would not be able to know about it. తల తిరిగే వారికి కళ్ళు తిరిగే వారికి అనుభవం వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. சில பிள்ளைகள் அப்படியாக அவர்கள் கீழே தரையில சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள். தலை சுற்றுகிறது அந்த பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் தெரியும், கடைசியாக விழுந்து விடுவார்கள். Now some children keep turning round and round, standing on the ground. Only they would be able to feel their head reeling, and finally at one particular point of time they fall down. ఇలా కొంతమంది పిల్లలు చుట్టూ తిరిగి ఆడుకొంచు చివరికి కింద పడిపోతారు. 38வது వசனம் 12வது அதிகாரம் 38வது வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது, Reading verse 38 of Nehemiah chapter 12. నెహెమ్యా 12:38 వాక్యంలో, துதி செய்கிற இரண்டாம் கூட்டத்தார் எதிரே இருக்கிற வழியாய் நடந்து போனார்கள். அவர்கள் பிறகாலே நான் போனேன். ஜனத்தில் பாதி பேர் அலங்கத்தின் மேல் சூளைகளின் கொம்மையை கடந்து, அங்கே ஒரு சூளைகளின் கொம்மைகள் இருந்ததா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There it is written about the tower of the furnaces. అచ్చట కొలుముల గోపురము ఉన్నది. அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இடம், A place where fire is burning. అగ్ని మండుచున్న చోటు, வானம் பரியந்தம் புகை எழும்பிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு இடம், A place where smoke is going up to the heavens. ఆకాశం మట్టుకు ఆ యొక్క పొగ లేచిన చోటు. அந்த நேபுகாத்நேச்சர் சூளையை 7 மடங்கு அவன் அதிகமாய் சூடாக்கினான் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that King Nebuchadnezzar heated the furnace 7 times more. నెబుకద్నెజర్ రాజు అగ్ని కొలిమిని 7 అంతలు ఎక్కువగా వేడి చేసెను. இது சோதனையினுடைய உக்கிரத்தை காட்டுகிறது. This shows the terribleness of the trial. ఆ యొక్క శోధన యొక్క ఉగ్రతను చూపుచున్నది. அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு அவர்கள் ஒருவ நடக்கிறார்கள். They are the ones who pass through the valley of tears. వారు ఏడ్పు లోయ గుండా వెళ్ళుచున్నారు. அவன் ஒரு நாள் அல்ல, Not one day, ఒక రోజు కాదు, 2 நாள் அல்ல, not 2 ஒரு days, வருஷம் அல்ல, not 1 5 year, வருஷம் அல்ல, not 5 years. எத்தனையோ வருஷங்கள் அழுது அந்த பாதை வழியாக நடந்து கொண்டு வருகிறார்கள். For many years they have been weeping and weeping and going through that path. ఎన్నో సంవత్సరములుగా ఏడ్చుచు ఈ మార్గంలో వెళ్ళుచున్నారు. ஒருவர் நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள். They pass through it and make it a fountain. దానిలో పడి వెళ్ళుచు జలమయముగా చేయుదురు. அதிலே குடிக்கிறார்கள், They drink of it. దాన్ని త్రాగుచున్నారు. அதிலே துவைக்கிறார்கள், They wash of it. దానిలో ఉదుక్కొంచున్నారు. அதிலே குளிக்கிறார்கள், They have a bath. దానిలో స్నానం చేయుచున్నారు. அதிலே நீச்சல் அடிக்கிறார்கள், They swim in that water. ఈత కొట్టుచున్నారు. அதிலே சந்தோஷப்பட்டு களி கோருகிறார்கள். They rejoice in it and they are glad. సంతోషించి దానిలో ఆనందించున్నారు. எதிலே? In what? దేనిలో? துக்கத்திலே, In sorrow. దుఃఖములోనే, பாரத்திலே, In burden. வியாதியிலே, In sickness. వ్యాధిలో, உபத்திரவத்திலே. In tribulation. శ్రమలో. இதுதான் அந்த வாசல், This is that gate. ఇదే ఆ గుమ్మము. அந்த சூளையை கடந்து போகிறார்கள். They pass through the furnace. ఆ కొలిమి గుండా వెళ్ళుచున్నారు. 39வது வசனத்திலே என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in verse 39? 39వ వాక్యం ఏం చూస్తున్నాం? அவர்கள் அந்த காவல் வீட்டு வாசல் காவல் அறைக்குள்ளே போகிறார்கள். And they went into the prison gate. బందీ గృహపు గుమ్మం గుండా వెళ్ళుచున్నారు. சிறையாக கைதியாக தனக்கு ஒன்றுமில்லை, கைகளும் கட்டப்பட்டவர்களாக தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். As prisoners, as captives, they are yielding themselves hand and head and foot bound. బంధింపబడిన వారే, కాళ్ళు చేతులు బంధింపబడిన వారే వారు వెళ్ళుచున్నారు. நடத்துகிறார்கள், எந்த வழியாய் நடத்துகிறார்களோ அந்த வழிக்காக தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். They yield themselves to that path to which the leaders lead them. నడిపించే నాయకులు ఎలా నడిపించినా వారు సమర్పించుకుంటారు. ஆனால் அங்கே எதற்காக போகிறார்கள்? But why do they go there? అయితే ఎందుకు వెళ్తున్నారు? ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக, To praise God. దేవుని స్తుతించుటకై, ஆண்டவரை பாடும்படியாக, To sing of the Lord. గీతములు పాడుటకై, அவரை உயர்த்தும்படியாக. To exalt the Lord. దేవుని హెచ్చించుటకై. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை உன்னால் அது செய்ய முடியுமா? Beloved child of God, can you do it? దేవుని బిడ్డ, నీవు అలా చేయగలవా? உன்னால அதை செய்ய முடியுமா? Can you do it? నీవు అలా చేయగలవా? குப்பமேட்டு வாசல்ல நின்று கொண்டு ஆண்டவரை நீ துதிக்க முடியுமா? Standing at the gate of the dunghill, can you praise God? పెంట గుమ్మ మీద నిలబడి దేవుని స్తుతించగలవా? துன்மார்க்கர்கள் எல்லாரும் அந்த கடங்கில உள்ள அந்த அழுக்கை உண்மையாலே எரியும் போது
நீ அங்கே நின்று கொண்டு ஆண்டவரை துதிக்க முடியுமா? When all the wicked people take of the filth in the dunghill and throw it on you, will you be able to stand there and praise God? దుష్టులందరూ కూడా ఆ పెంట కుప్పలో ఉన్న చెత్తను నీ మీద వేయించుండగా నీవు దేవుని స్తుతించగలవా? சுழற்படிகளினால ஏறி உன் தலைகளெல்லாம் சுற்றி நான் இருப்பதை விட சாவது நலம் என்கிற ஒரு பாதையில நீ கடந்து செல்லும் போது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை உன்னால ஆண்டவரை துதிக்க முடியுமா? Dear child of God, when you are going up the winding stairs and when your head is reeling and you are saying it is better for me to die than to live, is it possible for you to praise God at such a time? మెట్ల చట్టం గుండా వెలుచుండగా నీకు తల తిరుగుచుండగా ఇక చనిపోతే చాలు అని అనుకుంటుండగా నీవు దేవుని స్తుతించగలవా? சூளையின் மேலேயே இந்த அக்கினி சூளையில் 7 மடங்கு அதிகமா எரிந்து கொண்டிருக்கிற அக்கினி சூளையை நீ கடந்து போகும் போது சாதராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ இவர்கள் கர்த்தரை துதித்தது போல உன்னால துதிக்க முடியுமா? When you pass through the furnace which has been heated 7 times more than usual, will you be able to praise God like Shadrach, Meshach and Abednego did? ఏడంతలు ఎక్కువగా వేడిమి చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో షడ్రకు మేషకు అబేద్నెగో వలె నీవు దేవుని స్తుతించగలవా? நீ தேவனை துதிக்க முடியுமா? Is it possible for you to praise God? నీవు దేవుని స్తుతించగలవా? ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒரு சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்டு கையும் காலும் கட்டப்பட்டவனாக அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போது உன்னால பவுல் துதித்தது போல துதிக்க முடியுமா? When you are smitten and imprisoned, when your hand and feet are bound up in that prison, you are unable to do anything. At that point of time, will you be able to praise God like Paul and Silas? చేతులు కాళ్ళు బంధింపబడిన వారై ఆ యొక్క చెరసాల్లో బంధింపబడినప్పుడు వారు నిస్సహాయులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని స్తుతించారు. నీవు అలా చేయగలవా? ஆண்டவர் பவுலுக்கு சொல்லுகிறது என்ன? What did the Lord tell Paul? దేవుడు పౌలుతో ఏం చెప్పారు? பவுலே திடன்கொள். Be of good cheer, Paul. పౌలా ధైర్యం వహించుము. பவுலே திடன்கொள். Be of good cheer, Paul. పౌలా ధైర్యంగా ఉండుము. நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் நீ சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். As thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. యెరూషలేములో నన్ను గురించి నీవు ఎలా సాక్ష్యం ఇచ్చితివో అలాగే రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వవలసి ఉన్నది. பவுலின் அருகே நின்று இதை சொல்லுகிறார். The Lord stood beside Paul and said this. ప్రభువు పౌలు యొద్ద నిలబడి ఇలా చెప్తున్నారు. பவுல் ஒரு ஏன் திடன்கொள் என்று சொல்ல வேண்டும்? Why should he tell Paul to be of good cheer? పౌలా ధైర్యంగా ఉండుము అని ఎందుకు చెప్పారు? பவுல் ஒரு கோழையா? Was Paul a coward? పౌలు పిరికివాడా? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் கூட அவன் போகாத பாதை வழியாக கஷ்டங்களோடு கடந்து போகும்போது ஒருவேளை அவனுடைய அந்த திடனை அவன் இழந்து போகக்கூடும். When as a great saint, even when he is going through a difficult path, a path of suffering which he had not gone hitherto, he also might lose his strength. ఎంత గొప్ప పరిశుద్ధుడైనను అప్పటి వరకు వెళ్ళినటువంటి శ్రమల మార్గంలో వెళ్ళినట్లయితే ఒకవేళ ధైర్యము కోల్పోవచ్చు. யோசேப்பினுடைய ஜீவியத்தில் அவன் ஒரு விசேஷமான மனிதன். அவனை கொண்டு போய் அவர்கள் தன்னுடைய சகோதரர்கள் அந்த வனாந்தரத்தில் உள்ள அந்த குழியில் ஒன்றிலே போட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். Joseph was a special man. His brethren decided to cast him into an empty well in the wilderness. యోసేపు ఒక విశిష్టమైన వాడే, కానీ అతని అన్నయ్యలందరూ కూడా అరణ్యంలో ఉన్న ఆ గుంటలో వేయమని చెప్పారు. 2 வார்த்தைகள் அதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 words are written about it. దాని గురించి 2 మాటలు రాయబడి ఉన్నవి. ஒன்று அவனை கொண்டு இந்த குழிகள் ஒன்றிலே போட வேண்டும். And they said, let us kill him and cast him into one of these pits. అతన్ని చంపి గుంటల్లో ఒకదానిలో వేద్దాం. இரண்டாவதாக அவனை பிடித்து வனாந்தரத்தில் உள்ள இந்த குழியிலே போட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And secondly, they said, let us take hold of him and cast him into this pit in the wilderness. రెండవదిగా అతని పట్టుకొని ఈ గుంటలో పడద్రోయుదుము. ஏதோ ஒரு குழி அல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட குழியிலே போட வேண்டும். Not in some pit, but into this pit, a particular pit. ఏదో ఒక గుంటలో కాదు, ఆ పలానా గుంటలోనే వేయవలెను. அது வெள்ளம் இல்லாத ஒரு குழியா இருந்தது, தண்ணீர் இல்லாத குழியா இருந்தது. That was a waterless pit. ఆ గుంట వట్టిది, నీళ్లు లేవు. ஆத்துமாக்கள் இல்ல, No souls. అక్కడ మనుషులు లేరు, ஜனங்கள் இல்லை, No people. జనులు లేరు. வனாந்தரத்தில் இருக்கிற ஒரு குழி, A wilderness, a pit in the wilderness. అడవిలో ఉన్న గుంట. வனாந்தர விசுவாச ஜீவியம் செய்யற ஒரு குழி. A wilderness, a place where one has to live a faith life. విశ్వాస జీవితం చేయించిన గుంట. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை அந்த நேரத்தில்
அவனால திடமனதா இருக்க முடியுமா? Beloved child of God, at such a time, is it possible for him to be of a firm, a steady mind? ప్రియులారా, అటువంటి సమయంలో అతడు ధైర్యంగా அவனை ఉండగలడా? காவல் கிடங்கிலே போட்டு விட்டார்கள். He was cast into the prison. అతని బందీ గృహంలో ఉంచారు. காவல் கிடங்கு dungeon. He was cast into the dungeon. అతని బందీ గృహంలో బంధించారు. அது அந்த சிறைச்சாலையிலும் கூட மிகவும் மோசமான இடம். அங்கேதான் அவர்களுக்கு டாய்லெட் பாத்ரூம் எல்லாம் அங்கேதான். அந்த இடத்திலே அவனை அடைத்து விட்டார்கள். That was the worst place of the prison. That was his toilet and his bathroom and everything, and it was in that place that he was cast into. చెరసాల కంటే బందీ గృహం అత నీచమైనది. అక్కడే త మరుగుదొడ్డి స్నానపు గది అంతయు అదే. 2 வருஷம் அவனை அங்கே அடைத்து போட்டார்கள். For 2 full years he was bound up there. 2 సంవత్సరములు అతడు బంధింపబడి ఉన్నాడు. அந்த இடத்திலே ஒரு நல்ல மனிதன் தேவனை துதிக்க முடியுமா? In such a place can a good man praise God? ఒక మంచి వ్యక్తి అటువంటి చోట దేవుని స్తుతించగలడా? பரிசுத்த பேதுரு ஒரு தைரியசாலிதான். Saint Peter was very bold. పరిశుద్ధ పేతురు మంచి ధైర్యవంతుడే. ஆனால் இயேசுவை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போன பிறகு அவன் தைரியத்தை இழந்து போனான். But once they took hold of Jesus, he lost all his boldness. అయితే యేసు ప్రభువును పట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు ధైర్యం అంతా పోగొట్టుకొనెను. வேலைக்காரி சொல்லுகிறாள், இவனையும் கூட நான் இயேசுவோடு கூட பார்த்தேன் என்று சொன்ன போது அவனை எனக்கு தெரியாது என்று சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான். When the maid said, I have seen this man also with Jesus of Nazareth, immediately he began to swear and to curse. ఆ యొక్క పనికత్త చెప్పుచున్నది, ఇతన్ని నేను యేసు ప్రభువుతో చూశానని నాకు తెలియదని చెప్పి అతడు ఒట్టు పెట్టుకొని ஒரு தைரியம் உள்ள மனிதன்தான். Elijah was a bold man. ఏలియా ధైర్యవంతుడే. ஆனால் యేసబేలుக்கு முன்பாக அவன் பயந்து விட்டான். But he was afraid before Jezebel. యెజబెల్ ఎదుట భయపడెను. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, எனவேதான் பவுலே திடன்கொள் என்று சொல்லுகிறார். Beloved ones, that is why the Lord tells Paul, be of good cheer. అందువల్ల పౌల ధైర్యంగా ఉండమని దేవుడు చెప్పిరి. சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோ போல நீ திடன்கொள் என்று சொல்லுகிறார். He says, be of good cheer like Shadrach, Meshach and Abednego. షడ్రకు మేషకు అబేద్నెగో వలె ధైర్యంగా ఉండుము. தானியேல் 3வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலிருந்து நாம் படிக்கும்போது, நேபுகாத்நேச்சரே, இந்த காரியத்தை குறித்து நாங்கள் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டியதில்லை. Reading from Daniel chapter 3 verse 16 onwards, we find they are saying, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. నెబుకద్నెజరు రాజా, ఇందును గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలని చింత మాకు లేదు అని చెప్తున్నారు. ஓ நேபுகாத்நேச்சரே, O Nebuchadnezzar, இந்த காரியத்தை குறித்து நாங்கள் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டியதில்லை. we are not careful to answer thee in this matter. There is no need for us to answer thee in this matter. ఇందును గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలని చింత మాకు లేదు. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்களுடைய தேவன் இந்த அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் எங்களை தப்ப வைக்க வல்லவர். Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace and out of thine hand, O king. మేము సేవించిన మా దేవుడు ఈ అగ్నిగుండంలోని తప్పించుటకు, నీ వశమున పడకుండా తప్పించుటకు సమర్థుడు. அவர் தப்பு செய்யாமல் போனாலும் நீ நிறுத்தின இந்த சிலையை நாங்கள் ஆராதிப்பதில்லை, உங்களுடைய தெய்வங்களை நாங்கள் வணங்குவதில்லை என்பது ராஜாவாகிய உமக்கு அறிந்திருக்க கடவது என்று அவன் சொல்லுகிறான். He said, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. ఒకవేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపము, నీ ప్రతిమకు నమస్కరింపము. பவுலே திடங்கொள். Be of good cheer, Paul. పౌలా, ధైర్యంగా ఉండుము. நீ எருசலேமிலே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுத்தாய். Thou testified of me in Jerusalem. యెరూషలేములో నన్ను గురించి సాక్ష్యం நீ ఇచ్చినావు. ரோமிலும் கூட என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். So must thou bear witness also at Rome. అలాగున రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వవలెను. எருசலேமிலே இயேசுவை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது சாதாரணம். ஆனால் ரோமிலோ ஒருவரும் கூட இருக்க முடியாது. அங்கு சாட்சி இயேசுவை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது மிகவும் பயங்கரம். It is very easy for a person to testify about Jesus at Jerusalem, but testifying about Jesus at Rome is a very difficult thing. Not a single person would be able to do that there. యెరూషలేములో యేసుని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడం తేలికే, రోమాలో సాక్ష్యం ఇవ్వడం కష్టం. ఎందుకంటే ఎవరు తన పక్షమున ఉండరు. நான் என்னால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம், A vessel chosen of me. నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనము. நீ என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். You are a vessel chosen of me. నీవు నేను ఏర్పరచుకున్న పాత్రమై ఉన్నావు. எதற்காக உன்னை தெரிந்து கொண்டேன்? What did I choose you for? ఎందుకోసం ఏర్పరచుకున్నాను?
நீ ராஜாக்களுக்கு முன்பாக என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும்படியாக, that you might bear witness for me before kings. రాజుల ఎదుట నా గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి. கண்களை மூடுவோமாக, Let us close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం, முழங்கால் போடுவோமாக. Let us bend our knees. మోకరిద్దాం. ஆண்டவர் பவுலை பார்த்து, பவுலே திடங்கொள் என்று சொல்லுகிறார். Looking at Paul, the Lord says, be of good cheer, Paul. పౌలా ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు. ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து, என்னுடைய பிள்ளையே நீ திடன் கொள் என்று அவர் கூறுகிறார். Looking at you, the Lord says, my child, be of good cheer. నా బిడ్డ ధైర్యంగా ఉండమని ప్రభువు నీతో చెప్తున్నారు. உனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை நான் தந்திருக்கிறேன். I have given you a hope. నేను నీకు నిరీక్షణ ఇచ్చినాను. முதலாவது உயிர்த்தெழுதலிலே நீ முதல் வரிசையிலே காணப்படுவாய். You will be found in the first order, in the first resurrection. మొదటి పునరుద్ధానం యొక్క మొదటి వరుసలో నీ ఉందువు. கிருபையின் காலமானது முடிய போகிறது. The period of grace is going to come to an end. కృపాకాలము సమాప్తం కానయున్నది. பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு எழும்ப போகிறார்கள். The saints are going to be raised back to life. పరిశుద్ధులు తిరిగి ప్రాణంతో లేచుదురు. மரித்தோர் உயிரோடு எழும்புவார்கள். The dead shall arise. మృతులు పునరుద్ధానం చెందుదురు. இந்த நம்பிக்கைக்காகவே நான் இந்த சங்கத்தாருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன். And I am standing before this council in question of this hope. ఈ యొక్క నిరీక్షణ నిమిత్తమే ఈ మహాసభ ఎదుట నిలిచి ఉన్నాను. கண்களை மூடுவோமாக, Let us close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం, முழங்கால் போடுவோமாக, Let us stand on our knees. మోకరిద్దాం, வாய்களை திறப்போமாக, Let's open our mouth. మన నోరు తెరుద్దాం, ஆண்டவரோடு பேசுவோமாக. Let us speak to the Lord. దేవునితో మాట్లాడదాం. ஒரு பெரிய மனிதன், A great man, గొప్ప వ్యక్తి, ரோமன், a Roman, రోమియుడు, ஒரு அடிமை அல்ல, சுயாதீனன். not a born man, he was free. దాసుడు కాదు, స్వతంత్రుడు. அவனை யாரும் கட்ட முடியாது. No one can bind him up, ఎవరు ఆయన బంధించలేరు. அவனை யாரும் கட்டக்கூடாது. and no one should bind him up, ఎవరు ఆయన బంధించకూడదు. அவனை யாரும் விசாரிக்க கூடாது. and no one was supposed to inquire. ఎవరు విమర్శింపరాదు. அவன் கட்டப்படுகிறான். He was bound. అతడు బంధింపబడెను. ஆலோசனை சங்கத்தாருக்கு முன்பாக நிறுத்தப்படுகிறான். He was brought before the council. మహాసభ ఎదుట அனனியாவுக்கு తీసుకురాబడెను. முன்பாக நிறுத்தப்படுகிறான். He was brought before Ananias. అననీయ అది నిలబెట్టబడెను. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, நீ எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறாய்? Beloved child of God, where are you standing? ప్రియ దేవుని బిడ్డ, నువ్వు ఎక్కడ నిలబడి நீ ఉన్నావు? நேசிக்கிறவர்கள் உன்னை குற்றப்படுத்துகிறார்களா? Are people whom you love accusing you? నిన్ను ప్రేమించే వారే నిన్ను நீ దూషిస్తున్నారా? நேசிக்கிறவர்கள் உன்னை குற்றப்படுத்தி குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுகிறார்களா? Are people whom you love accusing you and putting false accusations on you? నిన్ను ప్రేమించే వారే నీ మీద తప్పుగా నేరారోపణ அவர்கள் చేయించున్నారా? உன்னை அவமானப்படுத்துகிறார்களா? Are they putting you to shame? వారిని కించపరుస్తున్నారా? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். The Lord says, I am with you. నేను నీకు తోడై ఉన్నానని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். I am with you. నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். I am with you. నేను నీకు తోడై நீ ఉన్నాను. குப்பை மேட்டு வாசலுக்கு போகும்போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். When you go to the gate of the dunghill, I am with you. నీవు పెంట గుమ్మం గుండా వెళ్ళుచుండగా నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். I am with you. నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நீ சுழல் படிகளால் ஏறி போகும்போது, சுழல் படிகளிலே ஏறி போகும்போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். When you go up the winding stairs, I am with you. నీవు మెట్ల చట్రం ఎక్కుచుండగా నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நீ எரிகிற அக்கினி சூளையின் வழியாக ஏறி போகும்போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். When you go through the burning fiery furnace, I am with you. మండుచున్న అగ్నిగుండం గుండా వెళ్ళుచుండగా నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. கையும் காலும் கட்டப்பட்டவனாக சிறைச்சாலையிலே கிரிய செய்ய முடியாத இடத்திலே தள்ளப்படும் போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். When you are cast into a prison where your hands and your feet are bound, where you cannot do anything, there I am with you. కాళ్ళు చేతులు బంధింపబడిన వాడవై నిస్సహాయుడుగా బందీ గృహంలో ఉన్నప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. ஒன்றை சேதப்படுத்துவதில்லை. Nothing shall harm you. నీకు ఏ హాని జరగదు. திடன்கள், Be of good cheer. ధైర్యంగా ఉండుము. திடன்கள், Be of good cheer. ధైర్యంగా ఉండుము. திடன்கள். Be of good cheer. ధైర్యంగా ఉండుము. உன்னை ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தும்படியாக நான் உன்னோடு கூட நிற்கிறேன். I am standing along with you to make you stand before kings. నేను రాజుల ఎదుట నిలబెట్టుటకై నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நான் இருக்கும் அளவு உன்னை ஒன்று செய்ய முடியாது. Nothing, they can do nothing to you as long as I am with you. నేను నీతో ఉన్నంత వరకు ఎవరు నీకు హాని చేయరు. நான் கொல்லுகிறவர் உயிர்ப்பிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன். I am the one who kills and the one who makes alive. చంపువాడు బ్రతికించేవాడు నేనే. நான் ஆதி அந்தவுமாய் இருக்கிறேன். I am the beginning and the end. నేనే ఆదియు
అంతము. நான் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன். I am the resurrection and life. నేనే పునరుత్థానము జీవమునై ఉన్నాను. மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்குரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறேன். I have the keys of hell and death. మరణం యొక్కయు పాతాళం యొక్క తాళపు చెవులు కలవు. உன்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது. Nothing can harm you. నీకు ఏ హాని జరగదు. நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் வருவேன். Wherever you go, I will come with you. నీవు వెళ్ళిన చోటకంతా నేను వచ్చేదను என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Thus saith the Lord. అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. திடன் கொள்வாயாக. Be of good cheer. ధైర్యముగా திடன் ఉండుము. கொள்வாயாக. Be of good cheer. திடன் கொள்வாயாக. Be of good cheer. சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவாயாக. Rejoice and be glad. సంతోషించి ఆనందించుము. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே எல்லாரும் வாய்களை திறவுங்க. ஆண்டவரை துதியுங்க, பாடுங்க, சந்தோஷப்படுங்க. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், என்றும் துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. நித்திய தேவனோ சத்திய பரந்தோ நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனோ சத்திய பரந்தோ நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. 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 ஆண்டவர் நல்லவர், என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்களோட வலது கரத்தை தூக்கி ஒன்று ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. All those who can see. இன்னும் சத்தமா சகோதரமா சைல மூன்று ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். God is with me. దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు. சொல்ல முடியுமா? Can you say so? నీవు చెప్పగలవా? சொல்ல முடியுமா? Can you say so? నీవు చెప్పగలవా? சொல்ல முடியுமா? Can you say so? வாயை திறந்து பாடுவாயாக. Open your mouth and sing. నోరు తెరిచి బాగా పాడు. நீதிமான் பாடி மகிழ்கிறார். The righteous singeth and is glad. నీవు నీతిమంతుడు పాడి సంతోషించు. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே கைகளை நன்றாய் தட்டி பாடி சந்தோஷப்படு. சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. 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 அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள்.
உங்கள் எத்தனை பேர் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உங்களில் எத்தனை பேர் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you are troubled? మీలో ఎంతమంది కలవరపడుచున్నారు? கர்த்தர் உங்கள் அருகே நின்று கொண்டிருக்கிறார். The Lord is standing by your side. ప్రభువు నీ చెంత నిలబడి உன்னோடு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். He is speaking to ఆయన you. నీతో మాట్లాడుచున్నారు. பவுலே திடன் கொள். Paul, be of good cheer. పౌలా ధైర్యంగా ఉండుము. அந்த இடத்திலே உன்னுடைய பெயரை வைத்துக் கொள்வாயாக. Place your name in that stair. పౌలు స్థానంలో నీ పేరు పెట్టుకో. பவுலே திடன் கொள். Paul, be of good cheer. பவுலே திடன் கொள். Paul, be of good cheer. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. 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 சரா சரா சக்கர பக்க துரக்க சின்ன பக்க துரோ சரா பரா சரோ சகடபம் கலபட கலவுதர ஹஜா சகடபம் கலவதர ஹௌசா சரா பரா கிரா சிரா துராலம். ஒன்று உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை என்ற ஒரு சத்தமானது ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. I hear a word resounding saying, nothing shall set on thee to hurt thee. నీకు ఏ హానియో జరగదని నీ ఒక స్వరం వినబడుచున్నది. நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். I am for your help. నేను నీకు తోడై நான் ఉన్నాను. உனக்கு துணை நிற்கிறேன். I am to help thee. நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். I am here for your ஒன்று help. உன்னை சேதப்படுத்துவது இல்லை. Nothing shall hurt you. ఏది నీకు హాని చేయదు. அவர் நல்லவர் என்று துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், 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 அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. ஆண்டவர் நம்மோடு இடப்பட்டு பேசின நல்ல வசனங்களுக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For the good words with which our Lord dealt with and spoke to each one of us, let us all praise him. దేవుడు మన ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడిన మంచి మాటల కొరకు ఆయన స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கேட்ட வசனங்கள் படியே ஜீவிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்து ஆசீர்வதித்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Because the Lord has given us a grace and blessed us that we might live according to the words that we have heard, let us all praise God. విన్న వాక్యం ప్రకారంగా జీవించుటకు దేవుడు మన కృపని చాలా ఆశీర్వదించినందుకే స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். For God the Father, the Son and the Holy Spirit, let us all praise him. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் கர்த்தருக்கு செலுத்தியவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Giving all glory and honor unto the Lord alone, let us all praise God. సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
நீங்கள் நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக மத்திருக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால வேலையை நீர் எங்கட மத்து கலந்து வந்து எங்களுக்கு தந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காக சூத்திரம் கிருபுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை ஒப்படைக்கிற சுவாமி. என்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு ஏராளமான கிருப தர சித்தம் கொண்டதுக்காக சூத்திரம் ஆண்டவரே. அநேக உயிர்த்தெழுகள் உண்டு நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. ஆனால் முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் நாங்கள் பங்கு பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அறிந்திருக்கிறபடினாலும் சூத்திரம் ஆண்டவரே. அதுக்காக நாங்கள் மூட கூடவே வசித்து மூட இழைப்பார வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலும் சூத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் குப்பை மேட்டு வாசல் வழியாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தால் தூத்து மயப்படுத்திடும் இழைப்பார கிருப தர முடியாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் சுவாமி. நாங்கள் அழுகின் பள்ளத்தாக்கு விட நடக்க வேண்டும் என்று அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. அக்கனி போன்ற சோதனைகள் பாதி நாங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. சிறைச்சாலை போன்ற அனுபவத்தை நாங்கள் போக வேண்டியது வந்தால் நாங்கள் அதறிப்பட்ட சோர்ந்தமாக தூவித்து மயப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களுக்கு கர்த்தாவே நீர் எங்களோட கூடவே இருக்கிற நிச்சயத்தை எங்களை தந்திருக்கிறபடி நான் இப்போ தூவித்து மயப்படுத்தி கிருபை பெற்று மட்டும் ஜெயங்கொண்ட ஜீவசை கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக் கொள்ளும். கர்த்தர் நல்ல வரவர் கிருபை என்று முடனே நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு ஜெயத்தோடு இந்த பாதல் கடன் சென்று நீ வரும்போது சந்திக்கும் உங்களுக்கு தாவே உங்களுடைய உயிர்த்தலில் பங்கு பெறுவோம். எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். சோத்ரம் 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 சோத்ரம். உடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா.